Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus KIM dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati Pak Adin dan yang rekan-rekan yang lain yang malam hari ini mungkin lagi berhalangan. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sehingga saat ini, terutama nikmat sehat ya, nikmat umur panjang yang insya Allah selalu dalam keberkahan dan juga nikmat Amin. Amin. alamin. Salawat juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yang insya Allah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau risalahkan, kita akan mendapatkan keberkahan, dapatkan syafaatnya hingga yaumil kiamah kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Diawali dengan suratul Fatihah. Pak Adin silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, lanjut ke Al-Furqan halaman 3, ayat yang ke-21. 21. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Lagi. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Sampai di situ Pak Adin silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال الذين لا وقال الذين ما شاء الله استغفر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. Ya, ya di situ agak panjang ya Pak ya, agak panjang ya. Iya. Di laula unzil boleh berhenti di situ. Nanti diambil Oh, lagi, boleh di situ. Nanti baru diambil lagi laula unzila alainal malaikatu au naro rabbana. Boleh, boleh sekali lagi dibikin 2 kali aja. iya. Kalau pemenggalan tadi kurang tepat ya Pak ya? Tadi sampai boleh juga, boleh juga, boleh juga. Iya. Ya, Tapi lebih tepat lagi di unzil ya Pak ya? unzil juga boleh. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. Iya, lanjut. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Ulang lagi. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Kan? لقد استغ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Iya. Diulang lagi dari atas Pak. Wa qalal ladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu au nara rabbana. Baru lanjut lagi. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Silakan. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. Ya. Di sini sedikit Pak ya di apa anfusihim. Nah itu makrotnya
itu di tenggorokan paling bawah ya. Jadi hati-hati jangan sampai terdengar seperti H ya atau ho ya. Iya. Anfusihim, anfusihim, him, him. Jadi jangan sampai him atau him. Sendirian, Itu ya. sendirian aja. Dia berubah suaranya seperti Oh, H ya. Wa atau utuwan kabiro, wa atau utuwan kabiro. Di situ juga utuwan, utuwan kabiro. Jadi di ain memang ain di apa di awal kalimat dia utuwan kabiro, seperti yang pernah kita bahas juga. iya. Ikh, Oh, oh, ikhfa-nya juga itu juga ini Ausat ya Pak Ustadz. ya Kuat. ditahan lagi di Saya ulang ya Pak Ustadz. boleh. Atau dari lakodis takbaru. Lakodis saja. Lakodis takbaru fi anfusihim wa atau utuwa kabiro. Iya, himnya sudah lumayan berubah tadi. Di barunya itu kurang sedikit Pak, itu ada matobi'i ya. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabiro. Sekali lagi. Pak Ustadz, Ya. mohon maaf sebentar. Heeh. Mohon maaf sebentar, ini ada anak telepon Pak. Oh gitu, ya silakan. Mah, itu si Dereng telepon mah. Bapak lagi ngaji. Iya, enggak. Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya ulang atau gimana Pak Ustadz? Diulang, nggak apa-apa, diulang. Laqadis. Kecil sekali ya suaranya Pak. Kecil. Laqadis. Terdengar? Kecil sekali Pak. Iya. Dengar, Pak? Jelas? Kecil. Sebentar Pak. Kecil sekali. Sekarang gimana? Halo, udah bagus, Pak? Iya Pak. Iya, Saya udah maksimal pada sih. kecil ya. Coba silakan, Pak. Ya Pak Ustadz. Silakan, yang tadi diulang. Kecil banget ya. Kecil banget ya? Coba. Dari Lako- Lakodis atau dari Yauma Yarauna Pak Ustadz? Lakodis, Lakodis.
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Ya, cukup. Suara saya terdengar Pak ya? Jelas ya? Kecil sekali Pak Ustadz. Iya. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya keluar dulu terus masuk lagi? Boleh, boleh coba. Kecil banget. Tadi si Dede itu. Masak air udah tuh ya? Aduh, masak air tuh. Gorokan air kering. Nah, itu beda ya. Ya, bisa. Beda Pak. Ya, sekarang besar Pak. Oh, ya, ya. Alhamdulillah. Ba- Baik. Lanjutkan. Yauma yaronal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Sekali lagi. Yauma yaronal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Silakan. Yauma yarawnal malaikata la busyra. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Baik. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Ya, sekali lagi ya. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijra. Yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Ya, lanjut dulu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sekali lagi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya kan? Wa qadimna ila balik. Wa qadimna ila ma amilu
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Ya, jadi di sini agak panjang ya Pak. Sebetulnya ininya nggak begitu panjang, cuman ada mat yang agak Panjang panjang sih ya. betulnya. Sampai di sini aja kalau gitu. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Sampai di situ. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Mungkin 2 kali, silakan. Iya. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل من عمل فجعلناه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Iya, baik. Di sini haba mansura. Sekali lagi di sini Pak. Min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Sekali lagi. من عمل فجعلناه هباء منثورا. Iya. Di apa namanya? Amalio itu nampakkan lagi ikhwanya. Amalio amalio faja'alnahu haba'am mansura. Mansura. Jadi di sini 2 kali ini 2 kali nahan semua Pak ya. Haba'am mansura. Amnya ini agak apa namanya idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Iya. Iya. Coba min amalin faja'alna. من عمل فجعلناه هباء منثورا. Iya, gitu ya. Cakep. Itu memang harus agak-agak santai dan napasnya cukup memang. Ya, rapat soalnya ada rom apa namanya tadi itu ada am Iya. masuro. Nah, itu semuanya 2 harokat minimal ya. Iya. Lanjut. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarraw wa ah wa ahsanu maqila. Sekali lagi. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarraw wa ahsanu maqila. Silakan. أصحاب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Iya. Dia sod itu
butuh Ash. perhatian. Ya. Ash. Asha. Ash. Asha. Ash. Ashabul jan. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Sekali lagi. Ashabul jannah. Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Iya, cukup. Lanjut. Wa yauma tashaqqaqus samaa bil ghamami wa yunazzilal malaikatu tanzila. Sekali lagi. Wa yauma tashaqqaqus samaa bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Silakan. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Iya, paling di sini ya sedikit. Wa yauma tashaqqaq. Wa yauma tashaqqaqus sama bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Sekali lagi. Wa yauma tashaqqaq. Wa yauma tashaqqaq. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Iya. Baik, lanjut lagi. Al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Bahkan al-mulku. Al-mulku yawma idzil haqqu Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Sedikit Pak Adin, hati-hati di kaf ya. Kaf itu sebetulnya gampang, namun kadang-kadang kita terbawa seperti kof. Hati-hati dia jadi kayak kof ya. Al-mulku, al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Sekali lagi. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Ya,
Lanjut dulu. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani. Ulangi. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani. Lanjut. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Silakan. ويوم يعد الظالم على بديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Sekali lagi. ويوم يعد ويوم يعد الظالم على بديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Memang di sini agak ribet nih ya sedikit. Wa yauma ya'ad ya'ad ya'addu ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani. Coba sekali lagi. ويوم يعد Wa yauma ya'addu ويوم يعد الظالم على بديه يقول يا ليتني. Ini yadaihi bukan badai tapi ya ala yadaihi. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ya, itu masalah makhraj ya. Di dha itu langsung masuk ke dha ya abdu dha. Jadi ya abdu dzalimu ala. Jadi mengalir dia duz duzzo Jadi rokhawahnya lebih nampak. Duz. Jadi nggak terhenti dulu dia, tapi langsung mengalir. Zalimu ala belum ya Pak Ustadz? Sedikit lagi. Jadi jadi langsung mengalir.
ad, Hamas juga, ad, mengalir juga, do, rokoah ya. do, Memang di, du, ad, ya ad, ab, ya ad, abdul, ya ad. abdul. Memang agak-agak repot. Boleh sekali lagi. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Baik, kita lanjut dulu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailat Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Di sini fulanan khalila, Langsung. fulanan khalila. Ya wailata la Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Di sini fulanan khalila, disempurnakan dulu fulanan khalila. Fulanan khalila. Iya, Kurang panjang Pak Ustadz, nannya. cukup. Maksudnya nannya tadi itu terlalu terburu-buru kalau yang tadi. Fulanan khalila, nun kalau disukun ya sama aja, nun apa namanya fathatain kan jadinya n juga kan. Itu sifatnya bainiyahnya itu jangan sampai hilang maksudnya. Jadi tadi itu sempat terdengar fulanan kholilanannya jadi kecepatan gitu. Oh, Kalau di situ iya. sempurnakan aja. Kamu coba Saya lagi sekali ulang ya lagi. Pak Ustadz. Ya. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Iya, cukup. Lanjut. Laqad adallani 'aniz dzikri ba'da iz ja'ani. Sekali lagi. Laqad adallani 'aniz dzikri ba'da iz ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Silakan. Laqad azallani aniz zikri ba'da iz za'ani. Wa kana syaitanu lil insani qadura. Wa kana syaitanu lil insani qadula. Di awal tadi ya laqad adallani aniz dzikri ba'da iz ja'ani. Coba sekali lagi. Qad adallani aniz zikri ba'da iz Laqad adallani aniz zikri ba'da
إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذورا. Ya, jadi memang kemarin sempat juga ya kita singgung dal itu sifatnya tidak rokhawah ya, nggak ada hames juga. Dan dia punya sifat kolkolah. Kolkolahnya ini caranya karena tanpa rokhawah, tanpa hames, jadi lembut aja. Lakod. Jadi bertemunya ujung lidah dengan apa namanya langit-langit depan atas ya. Lakod ditempel terus dilepas pelan-pelan. Lakod لقد ah ya lakod, jangan sampai ada lakod, nggak ada bocor angin, nggak ada bocor kayak hames gitu atau suara angin yang keluar, nggak ada. Lakod ya kan. Mana Ya, tadi itu saya ulangi Pak Ustadz. lakode. Beda dengan dotnya, tapi hati-hati ketika masuk dot juga. Lakod adallani aniz dzikri ba'da iz ja'ani. Ya, silakan. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Baik, lanjut dulu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sekali lagi. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Baca. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Iya, itu dapat tuh panjangnya sampai. Paling di sini sedikit. Hazal Qur'ana mahjuro. Itu ya, haknya dirokhawahkan. Mahjuro. Itu dirokhawahkan ya. Ada rokhawahnya, mengalirnya suara. Sedikit aja itu di sini. Harus ada rokohnya ini Pak Ustadz. Ya, dia kan ada apa tasdid di mati, sukun. Bukan tasdid, maksudnya sukun. Jadi mahjuro. Jadi sifat huruf itu paling ketahuan ketika dia sukun. Nah, paling nampak gitu. Saya ulang ya Pak Ustadz. Oleh. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya, cukup. Lanjut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin.
Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Silakan. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Ulangi lagi. Wa kadza. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Iya. Lanjut. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an. Ulangi. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Sampai situ ya, nanggung. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Ulangi. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Warattalnahu tartila. Silakan. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Iya. Di sini tadi di awal. Ulang lagi. Wa qalal ladzina kafaru. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت Sekali lagi, Pak. به. Ya, sekali lagi dari waqala. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك warattalnahu tartila. Panjang ya. Warattalnahu tartila. Kita ini lagi dari atas, ya. Kita lihat dari atas lagi. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا
laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira yauma yaronal malaikata la bushra yauma idzil mujrimin wa yaquluna hijram mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh dari atas lagi Pak Adin, coba pelan-pelan atur napas. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram juro.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. Saya ulang yang ayat ini ya Pak Ustadz. Ya, silakan. وقدمنا وقد faja'alnahu khaba'am mansura. Di sini ulang lagi, Di Pak. penggal 2 aja ya Pak Ustadz. Ya, ya, silakan. Amal, min Oh. amal kayak tadi. Iya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu khaba'an mansura. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Diulang di situ, Pak. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra. Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Wa yawma yashaqqus sama. Ya, Ustaz. Oh iya, wasaqqus. Tasyaqqaqus wa yauma. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman alal kafirina asira. Wa yawma ya'adud الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ fulanan qalila. Fulanya 2 harokat. Fulanan qalila, diulang. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila. Sekali lagi. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila. Ya, lanjut. Laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana sani qadula. Wa qala ar-rasulu ya Rabb
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyira. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaikil Qur'an laula nuzila alaikil Qur'an jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Masya Allah. Ya, baik. Sedikit Pak ya, saya koreksi sedikit ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi di sini tadi ada yang pertama tadi yaitu ya Abdullah, ya Abdullah, itu satu di situ. Terus ada lagi di sini lam at-takhidh, lam at-takhidh fulanan, lam at-takhidh. Jadi kho ketemu zal. Lam at-ta-nya itu tasdid. Lam at-takhidh fulanan khalila. Fulanan khalila. Jadi Lam at-takhidh. Lam at-takhidh. 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 Itu satu ya. Terus Ya. masih di dal, dal tadi laqad, laqad, laqad adallani, laqad, laqad, dal dulu baru do masuk ke do. Laqad dari tebel huruf qad. Oh iya. Nah, laqad tipis tapi dalnya itu laqad, laqad dari tebal ke tipis. Dari huruf istilah ke huruf istifal. Jadi jangan keikut dal. Laqad. Ya, laqad, laqad, laqad. Coba Ya. laqad. Ya. Laqad. Iya, jadi jangan dalnya jangan keikutan tebel kayak qofnya, tapi tebel dulu di qof baru ke dalnya tipis. Laqad, laqad. 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 Nah, itu satu tadi ya. Terus huruf di makhorijul juga. Adol, adollani, adollani, adol. Itu bisa tuh. Adollani, adollani. Adollani. Bo, jangan sampai bocor, tapi tadi saya terdengar seperti ada kebocoran kayak ada hamet begitu. Sifat bod itu istitolah. Istitolah itu artinya suara yang memanjang. Memanjang itu bukan suaranya yang keluar, tapi karena keseluruhan sisi ini kita nih abol, lani, abol. Jadi memanjang itu dalam artian sisi lidah kita, keseluruhan sisi lidah bermain gitu, bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi makanya dia punya sifat diketemukan sisi lidah dengan gigi geraham atas.
abo, bo, Adol, abo. adol, adol, Ya, adol. hampir. Abolani, abo, bo. Itu sebenarnya bisa kita. Kalau di praktek, Ado. praktekkan tanpa suara. Bo, tempel seluruh sisi lidah kita ke gigi geraham atas. Ab, 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 ab. Nah itu abol, abol. Nah, ketemuin, Adol. dirapetin sisi lidah kita kiri kanan dengan gigi geraham. Ab, 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 ab. Adol. Ah, itu udah tuh itu. Adol. Abolani, abolani. Adolani. Ya, Adol. itu bisa dirasa kalau sudah nempel semua dan nggak bocor ya sisi lidah kita dengan gigi geraham up up nggak bocor Ab, lagi itu udah ab, huruf dot ab, gitu ab ab. ya Adol. jadi itu bedanya bod dengan dal. Kalau dal gampang karena di ujung aja, ujung lidah aja. Dal, ad, Dal. nah, Dal. ad. Adol. Kalau bod, Adol. abolani itu tadi ya, bod. Iya. Itu satu itu ya, terus di situ terus ada lagi tadi berulang di ja'alna jim, hati-hati jim jangan sampai za'alna jadi malah lari ke zai malah ya. Iya. Ja'alna Ya. likul ja'alna wa kadzalika ja'alna. Nah, itu satu. Wa kadzalika ja'al wa kadzalika ja'al Betul. Itu bisa sebenarnya tadi wa mungkin tadi kurang kontrol. kadzalika ja'alna. Iya, mungkin tadi kurang kontrol aja. Ya, itu ya hati-hati di huruf-huruf itu. Fa, udah kita biasakan fa itu hamesnya ya, hamesnya. Hamesnya sangat kentara gitu. Afa. Misalnya tadi gimana nih? Waka nasyai ada di waka mana dia? Fa itu Wa kafa bi rabbika khati. itu satu ya fulanan sama jangan sampai terlalu ringan seperti p fulanan tapi fulanan kholila misalnya itu ya. Wakafa bi rabbika hadiyau wa nasira. Sotnya hampir sama dengan bot tadi. Tebal juga. Dan satu lagi, hati-hati di ha domir. Ketika dia sukun, dulu pernah juga kita ini kontrol, masalah kontrol aja. Linusabbita bihi, jangan sampai bihi atau bihi. Nah, itu beda bisa berubah makna dia kalau itu sama aja merubah huruf. Kalau dia jadi ha atau dia jadi kho, khi itu ho. Kalau dibaca khi itu ho hurufnya. Tapi ini hi. Linusabbita bihi hi linusabbita bihi fuadak warotalnahu tartila. Gitu. Hu-nya kalau di domah itu mungkin agak mudah ya, tapi ketika dia di kasroh. Warotalnahu. Ini bukan ha ya Pak Ustadz ya, tapi Iya. yang ha. Linusabbita bihi fuadak. Cuman kadang-kadang sama dengan fusihim misalnya itu juga. Itu cenderung sering kedengaran seperti ha tipis.
Fusihin. Nah, itu jadi berubah huruf. Itu ada beberapa. Linusabbita bihi. Iya, itu sebetulnya. Sebetulnya kita udah paham, Pak Adin yakin sudah tahu untuk makrot-makrotnya, cuman mungkin menyempurnakan aja. Cuman kadang-kadang ketika baca agak-agak kagok, belum terlalu siap, belum terlalu Iya. fokus, nah itu kadang-kadang jadi berubah. Ketika bersambungan dengan huruf dan Iya, tanda baca tanda itu baca. terutama yang asroh itu rada ini Pak Ustadz, rada Itu makanya cenderung ketipis. itu kita harus kontrol di situ, perlu dikontrol ya. Jadi cenderungnya kalau nggak lari ke kayak ho dan kayak ha dia larinya kalau kalau kurang kontrol. Sementara dia ha biasa aja gitu. Oke Pak, cukup dulu Pak ya untuk malam ini ya. Nanti Ya mungkin baik bisa Pak Ustadz. pelajarin lagi. Ini tadi kalau nanti dikirim bisa disimak ulang. Sebetulnya ayatnya kalau dibuat itu lumayan nggak terlalu ini sebetulnya. Nih, apa Iya, lumayan enak untuk dipelajari. harus nyantai ya Pak Ustadz. Ya, nyantai lagi. Ya, siapapun Mungkin itu karena kadang-kadang single Pak Ustadz. kadang-kadang ya gitu kalau belum fokus, belum terlalu siap, kadang-kadang memang agak-agak kagok. Oke Pak ya, kita cukupkan dulu. Insya Baik Pak Allah Ustadz. ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan Amin. hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih bimbingannya. Sama-sama Pak Ade. Jangan bosan. Amin. Insyaallah.